Wan nutqi biharfaini au biharfi mufhamin amdan, dan mengucapkan dua huruf. Nah, ketika sholat kita mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang memiliki arti, yang memiliki makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kembali kitab Safinatun Najah, melanjutkan pasal sebelumnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati baitihil kiram. Syai'ul lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati khususan ila mu'allifil kitab Safinatun Najah. Syai'ul lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta pasal sahiji tabtulus sholatu. Tabtulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyarata khislatan. Bi arba'a asyarata kalawan 14 naon khislatan tina warnana. Bil hadasi kalawan hadas wa bi wuqu'in najasati sareng katibaan najis illam tulqa lamun teu dialungkeun halan dina pada harita min ghairi hamlin tina henteu dibawa wan qisyafil aurati sareng kabuka aurat illam tustar halan lamun henteu ditutupan dina pada harita. Wan nutqi sareng ngucapkeun kalawan biharfaini dua huruf au biharfin mufhamin atawa sahuruf anu mere harti amdan bari ngahaja-haja wabil mufattiri amdan sareng kalawan anu ngabatalkeun kana puasa bari ngahaja-haja wal aqlil katsiri sareng dahar anu loba nasian barina poho wasalasi harokatin sareng tilu pirang-pirang harokat atau usik mutawaliyatin anu tuluy-tuluy walau sahwan sareng sanajan poho wal wasbatil fahisyati sareng luncat anu banget wadharbatil mufritati sareng nenggel anu tarik wa ziyadati ruknin sareng nambahan rukun fi'liyin anu bangsa pagawean amdan barina ngahaja-haja wa taqaddumi ala imamihi wa taqaddumi sareng miheulaan ala imamihi ka imamna makmum biruknaini kalawan dua rukun fi'liyaini anu bangsa pagawean wa takhallufi sareng nyulayaan bihima kalawan ruknain bi ghairi udrin kalawan henteu aya uzur wa niyati qat'is sholati sareng niat menggatkeun salat wa ta'liqi qat'iha sareng niat nyantelkeun megatkeun salat bisyai'in kalawan hiji perkara wa taraddudi sareng mangmang fi qat'iha dina megatkeun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pasal kali ini kita semua akan mengaji bersama pasal batal. Apa itu batal sholatnya? Kalawan 14 warna.
Ya, bil hadasi, karena hadas. Apabila kita mempunyai hadas, pasti batal sholatnya. Wa bi wuqu'in najasati, dan ketimpaan najis, ilam tulqahalan, kalau tidak dilempar pada waktu itu langsung. Misalkan, jadi ketika saat sholat, sadar kita ketika melaksanakan sholat ada yang jatuh, contohnya kotoran daripada kotoran cicak terkena daripada sorban kita, kita terlihat sorban kita terkena kotoran cicak. Pada waktu itu pula kita harus menjatuhkannya. Nah, misalkan di sini sorbannya, pas tahu terlihat ketika sholat, langsung sorban apa yang kita pakai itu dilepas. Wan kisyafil aurati ilam tustar halan, dan terbukanya aurat kalau tidak ditutup pada waktu langsung harita kene. Jadi ketika terlihat aurat maka harus langsung ditutup. Nah, kalau tidak langsung ditutup kembali menyebabkan batalnya sholat. Wan nutqi biharfaini au biharfi mufhamin amdan, dan mengucapkan dua huruf. Nah, ketika sholat kita mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang memiliki arti, yang memiliki makna. Misalkan di dalam bahasa Arab itu satu huruf pun memiliki arti. Misalkan ki, atau kaki seperti ki. Nah, itu memiliki arti di dalam bahasa Arab. Wabil mufattiri amdan, dan yang membatalkan sholat itu kalawan anu ngabatalkeun karena puasa barinang haja-haja. Nah, yang membatalkan terhadap puasa seperti minum, makan. Nah, dengan sengaja kita sholat itu menyebabkan batalnya sholat pula. Wal aklil kathiri nasian, dan makan yang banyak meskipun lupa. Nah, itu membatalkan sholat. Wasalasi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Nah, ada gerakan 3 harokat atau 3 usikan yang terus menerus meskipun lupa. Nah, gerakan meskipun lupa, ada gerakan selain daripada gerakan sholat, 3 kali gerakan itu menyebabkan batalnya sholat. Di luar gerakan daripada gerakan sholat. Wal wasbatil fahisyati, dan lompat yang banget. Nah, itu membatalkan sholat. Wa darbatil mufritati, dan memukul yang kenceng. Nah, membatalkan sholat pula. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan menambahkan rukun pegawaian, pekerjaan yang dikerjakan, rukun gerakan amdan dengan sengaja. Menambahkan rukun gerakan daripada rukun. Jadi ada tambahan rukun dalam mengerjakan sholat. Nah, itu sama dengan membatalkan sholat. Barina dihaja-haja. Wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, dan mendahului imam itu makmum kalawan 2 rukun bangsa pagawean. Jadi mendahului 2 rukun imam si makmum itu membatalkan sholat. Imam belum melaksanakan rukun yang akan datang ketika sholatnya, tapi makmum sudah melaksanakan rukun duluan. Nah, mendahului imam 2 rukun itu membatalkan sholat. Wa takhallufi bihima bi ghairi udhrin, dan nyulayaan kalawan 2 rukun. Imam sudah melaksanakan 2 rukun, si makmum masih tertinggal. Nah, apalagi tertinggalnya 2 rukun, nah, itu membatalkan sholat juga. Wa niyati qat'i sholati, dan niat memutuskan sholat. Nah, ketika kita sedang sholat
ada niat untuk memutuskan sholat, itu pun termasuk batal sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Nah, niat menggantungkan untuk memutuskan sholat karena satu perkara itu menyebabkan batalnya sholat. Wa taraddudi fi qat'iha. Dan mang-mang ragu-ragu di dalam memutuskan sholat. Nah, meskipun kita di dalam sholat ada niatan, tetapi ragu-ragu apakah ini mau sholatnya diputuskan atau tidak. Nah, itu ada ragu-ragu di dalam ketika sholat untuk memutuskan sholat karena ada satu perkara mungkin fi qat'iha. Nah, itu termasuk ke dalam batalnya sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.